Mayong gabi mga gaw. Karon mga gaw, bisitahon nato ang ato ang manukan kung nagbatog sila. Tanaw nato kung nagbatog sila ilahal lang sa ilahang batuganan kay 3 days na ni karon no nga ginabalik-balikan nato sila kung nagbatog sila silang batuganan kay ginamano-mano man nato sila pabatog para dili sila matulog sa yuta. O karon tanaw nato kung kabalo na ba sila mobatog nga sila lang. Tara. Maayo kay nagbatog ra sila ilaha mga gaw. Di na nato manumanuhon pa. Wala na yung tulog sa yuta mga gaw. Ug wala na nako ni sila gisugaan mga gaw kay para maandad na silang way suga, makatulog po sila tarong. Kay kung na sila suga mga gaw, ay dili mga tulog mga gaw, sige rag kaon. Kalas kaayo og feeds. Mao lang to mga gaw. So effective kay nga atong ginahimo no kay karon nga ato silang gibalikan 3 days pa lang. 3 days pa lang karon nga ginamano-mano na to silang pabatog pero nibatog na silang ilaha lang no. Oh, wala na gyud natulog sa yuta, nakabatog na silang tanan. So, dili na ta magbalik-balik diri para pabatugon sila. I-check na lang nato kung nagbatog, kung wala ato ang pabatugon. Pero kay nagbatog naman sila daan tanan. So, okay kayo mga gaw. Tara.